নক্ষত্র আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহির লেখা কালামে ইকবাল খুদি কা সর রে নেহা। এখানে একটি এমন লাইন আছে যা সবাই পারে, আমরা আশা করছি আপনারাও সবাই পারবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা কে কে বলতে পারবেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই তাইলে বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদি কা সেরে নিহালা, ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सेरे निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला 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 ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটাতে আরেকটু ইকো হবে। হ্যালো।